ओम शांति 31 जुलाई 2026। परम शिक्षक शिव भगवान उवाच, मीठे बच्चे, शिव बाबांकर एही कामना मध्य नाही जे पिलामाने बड़ हेले मोर सेवा करिवे। सीए केबे बुढ़ा हुअन्ति नाही, बाबा ही निष्काम सेवाधारी अटन्ति। आजिर प्रश्न, भोलानाथ शिव बाबा आम समस्त पिलांकर बहुत बड़ ग्राहक अटन्ति किपरि? भोलानाथ शिव बाबा आम समस्त पिलामानंकर बहुत बड़ ग्राहक अटन्ति किपरि? उत्तर, बाबा कहउछन्ति, मु एते भोला ग्राहक अटे जे तुमर सबु पुराना जिनिस को किनि नउछि एवं तार प्रतिबदल रे सबु नुआ नुआ जिनिस देई देउछि। तुमे कहुछ बाबा, यही शरीर मन धन सबु आपणकर, तेणु तार प्रतिबदल रे तुमको सुंदर शरीर मिल जाउछि, अपार धन मिल जाउछि। गीत भोलानाथ से निराला। भोलानाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला, डमरूनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। एही गीत भक्ति मार्गरे गायन करि थांती। जहाँ भी गीत सबु अछि भक्ति मार्गर अटे। सेगुड़िकर अर्थ मध्य बाबा बुझाउछन्ते। पिलामाने मध्य बुझी जाउछन्ते जे भोलानाथ काहांको कुहा जाउछि। देवता मानंकु भोलानाथ कुहाजिब नाही। गायन अछि, सुदामा 2 मुठा अन्न देइथिले, तेणु तांकु महल मिलिगला। ताहा मध्य केते समय पाई? 21 जन्म पाए। एबे पिलामाने जानिगलेଣି जे बाबा आसी भारतवासी को निश्चित भावरे हीरा लीलार महल देउछन्ते। काहा विनिमय रे देउछन्ति? पिलामाने कहउछन्ति, बाबा एही शरीर मन धन सब आपणंकर अटे, आपणंक ठारो ही मिलिछि। जदि कहार संतानटिए जन्म हुए तेबे कहन्ति भगवान देले। धन पाई मध्य कहउछन्ति भगवान देइछन्ति। तेबे कहिबा वाला किए? आत्मा। भगवान अर्थात पिता ही देइछन्ति। तेबे बाबा कहउछन्ति, पुरुणा सबकिछि एबे तुमकु मोते देबाकु हेब। ताहार प्रतिबदल रे मु तुमको बहुत सुंदर शरीर ट्रांसफर करदेबी, अपार धन मध्य देबी। किंतु काहाकु देबी? निश्चित पिलामानंकु ही देबी। लौकिक पितांक ठारू अल्प काल पाई धन मिलिछि। अविनाशी पिता आमको अविनाशी वर्षा देवे। बाबा बुझाउछन्ति, ज्ञान एवं भक्ति मध्यरे राति दिनर पार्थक्य रहिछि। भक्ति रे अल्प काल पाई प्राप्ति होई थाए। जदि धन अछि तेबे सुख अछि। धन अभाव रे मनुष्य केते दुखी हेउछन्ते। पिलामाने जानिछन्ति जे बाबा आमको असरन्ते ज्ञान धन देउछन्ते। सेथिपाई खुशी लागुछि। सुख धामरे सुखर कौनसी अभाव नाही। प्रत्येकंकर निज निजर राजधानी रहिब। ताकु पवित्र गृहस्थ आश्रम कुहा जाए। तेणु बाबा केते भोला अटन्ति, कौन नेउछन्ति एवं प्रति बदलरे कौन देउछन्ति? बाबा केते भल ग्राहक अटन्ति। एमितिरे भी पिता संतान मानंकर ग्राहक ही होई थांती। संतान जन्म हेला, सारा संपत्ति तार होई गला।
सेमाने अर्थात लौकिक पिता माने हेले अल्प केते संतान मानंकर ग्राहक। ये हेले बेहदर भोलानाथ अगणित पिलामानंकर ग्राहक। बाबा कहउछंती मु परमधामरु आसीछि, तुम ठारू सबु किछि पुरुणा नेई नुआ दुनिया रे तुमको सबु किछि नूतन करि देउछि। सेथिपाई मोते दाता कुहा जाउछि। दाता मध्य आंक भली आउ केही नाहंती, समस्तंकर निष्काम सेवा करुछंती। बाबा कहउछंती मु निष्कामी अटे, मोर किछि पाइबार लालसा नहीं। मु पिता एपरि मध्य कहु नाही जे पिलामानंकर कर्तव्य हेला। मु पिता एपरि मध्य कहु नाही जे पिलामानंकर कर्तव्य हेला बुढ़ा बापार जत्न नेबा, काहीकि ना मु तुममानंकर पालना करिछि ना। एहा तो नियम रहिछि जे बापा बुढ़ा होई गले संतान तांकर जत्न नेबे, किंतु एही बाबा तो केबे बुढ़ा हुअन्ते नाही, सदा युवक अटंती। आत्मा केबे बुढ़ी होई न थाए। एही कथा तो जानिछ। लौकिक पिता पिलामानंक ठारू आशा रखि थांती जे मु बुढ़ा होई गले पिलामाने मोर सेवा करिबे। जदियो सब किछि पिलामानंकु देई देई थांते, तथापि तांकर सेवा तो होई थाए ना। यही शिव बाबा कहउछन्ते मु ही अभोक्ता अटे, मु केबे किछि भोजन ग्रहण करे नाही। मु केवल पिलामानंकु ज्ञान देबा पई आसीथाए। परम आत्मा आत्मा मानंकु आसी बुझाउछन्ते, रुह अर्थात आत्मा ही शुणुछि। प्रत्येक कथा आत्मा ही करुछि। संस्कार मध्य आत्मा साथी रे नेई जाउछि। याद्र आधार रे नुआ शरीर मिलुछि। एठारे मनुष्य मानंकर अनेक मत रहिछि। केही कहउछन्ति आत्मा ही परमात्मा अटे। आत्मा उपरे कौनसी पाप पुण्यर प्रभाव पड़े नाही। आत्मा को निर्लेप कहि देउछन्ति। जदि आत्मा निर्लेप होई थांता, तेबे काहीकि कहउछन्ति पापात्मा पुण्यात्मा। जदि आत्मा निर्लेप, तेबे कहिबा दरकार पाप शरीर पुण्य शरीर। एबे तुमे जानिछ जे सबु आत्मा मानंकर आत्मिक पिता आम आत्मा मानंकु पाठ पढ़ाउछन्ते यही शरीर द्वारा। आत्मा को आह्वान करि थांते ना। कुहन्ति आमर पितांकर आत्मा आसीथिला, भोजनर स्वाद ग्रहण कला। आत्मा ही स्वाद को ग्रहण करि थाए। बाबा तो एभली कहिबे नाही। सिए तो अभोक्ता अटंती। ब्राह्मण मानंकु भोजन कराई थांते। आत्मा आसी थाए, केउंठी तो आसी विराजमान करिबना। ब्राह्मण आदिंकु खुआइबा भारत रे एक साधारण प्रथा। आत्मा को डाकी थांते, तांकु पचरा उचरा करि थांते। तेबे केतेटा कथा तांकर सत भी होई जाए। यही पित्र आदिंकु भोजन कराइबा एहा मध्य ड्रामा रे निर्धार्य अछि। एथिरे किछि आश्चर्य हेबार नाही। बाबा संक्षिप्तरे ड्रामार रहस्य को सुनाउछन्ते। एहार विस्तार एते रहिछि जे जाहाकि संपूर्ण ड्रामार ज्ञान सुनाइबा संभव नुह। गोटिए गोटिए कथा को बुझाइबारे वर्ष वर्ष लागिजिब। तुम पिलामानंकु बहुत सहज शिक्षा मिलुछि। गायन मध्य करुछन्ति। हे पतित पावन आस, एठाकु आसी आमको पावन कर। तांकर नाम ही पतित पावन अटे। ब्रह्मा विष्णु शंकरंकु पतित पावन कहि पारिबा नाही। बाबांको ही पतित पावन मुक्तिदाता कुहा जाए। दुख हर्ता सुख कर्ता मध्य तांकु ही कुआ जाए। सिए हेले निराकार।
ଶିବଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଦେଖ, ସେଠାରେ ଲିଙ୍ଗ ରଖିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଚୈତନ୍ୟ ରୂପରେ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ କେବେ ଚୈତନ୍ୟ ରୂପରେ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତ ସେମାନଙ୍କର ମହିମା ହେଉଛି। ନେହେରୁ ଚୈତନ୍ୟରେ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ର ରଖି ମହିମା କରୁଛନ୍ତି। କେହି ଯଦି ଭଲ କାମ କରି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ଜଡ଼ଚିତ୍ର ତିଆରି କରି ମହିମା କରିଥାନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ହିଁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ପୂଜା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ବିକାରରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ପୂଜା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପୂଜା ଦେବତାମାନଙ୍କର ହୁଏ, ଯିଏକି ସର୍ବଦା ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ବାବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ପୁଣି ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ। ପୁଣି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଠାରୁ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ପରେ ତୁରନ୍ତ ଶିବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ତ ଶିବ ବାବା ଚୈତନ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ସିଏ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଚୈତନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ହିଁ ମହିମା ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ନିରାକାରଙ୍କୁ ଶରୀର ତ ଦରକାର ନା, ତେବେ ବାବା ହିଁ ଆସି ବିଶ୍ୱକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ତୁମେ ହେଉଛ। ନିରାକାର ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇବେ କିପରି? କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହି ଶରୀରରେ ଆସିଛି, ମୋର ଡ୍ରାମାରେ ଏହିଭଳି ଅଭିନୟ ରହିଛି। ମୁଁ ପ୍ରକୃତିର ଆଧାର ନେଉଛି। ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା, ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରର ଆତ୍ମା, ତାଙ୍କର ହିଁ ଅନେକ ଜନ୍ମର ଶେଷରେ ମୁଁ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ନାମ ବ୍ରହ୍ମା ରଖୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଟିରେ ଥିଲେ, ତେଣୁ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ଅଲୌକିକ ନାମ ରଖାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପିଲା ଜ୍ଞାନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ନାମ ରଖିବାରେ ଲାଭ କ'ଣ? ତୁମେ ସେହି ସବୁ ନାମକୁ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଏକାବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକାଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ନାମ ଆସିଥିଲା। ସନ୍ଦେଶୀ ସୂକ୍ଷ୍ମବତନରୁ ନାମଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆସୁଥିଲେ। ସେହି ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ରଖିବା ଉଚିତ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବ୍ରତ ନିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯାଏ। ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ତୁମେ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ୁନାହଁ। ତୁମେ ଆସି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଛ। ଶିବଙ୍କର ସନ୍ତାନ ତ ସର୍ବଦା ଅଟ ହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ କହୁଛ ବାପ ଦାଦା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ଏଭଳି ହୋଇନଥାଏ। ଯଦିଓ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦା ମିଳିନଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଗୁରୁ ମିଳିଥାନ୍ତି। ହଠଯୋଗୀମାନେ ହେଲେ ହଦର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏବଂ ରାଜଯୋଗୀ ହେଲେ ବେହଦର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରାତି ଦିନର ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ, ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି ଏବଂ ବୈରାଗ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବୈରାଗ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ହେଲା ଘର ସଂସାର ଠାରୁ ବୈରାଗ୍ୟ। ତୁମର ସାରା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ବୈରାଗ୍ୟ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ହିଁ ନାହିଁ ଯେ ସୃଷ୍ଟିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ତୁମର ହେଲା ବେହଦର ବୈରାଗ୍ୟ। ଏହି ସୃଷ୍ଟି ବିନାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତୁମ ପାଇଁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ତିଆରି ହେଉଛି। ସେଠାକୁ ତ ଯିବାକୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ନ ହୋଇ ସେଠାକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମନରେ ଆସୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ବାବା
ଏବେ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ଆମେ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହୋଇଯିବା ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଭୁଲି ହୋଇଯାଉଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ନୀତି ନିୟମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ନିଜର ଘରକୁ ତ କେହି ଫେରି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ନେବାକୁ ହେବ। ଘରକୁ ଯିବାର ସମୟ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଅଟେ। ଅମୁକ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଏହା ସବୁ ମନ ଗଢ଼ା କଥା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଆତ୍ମା ଡ୍ରାମାର ମଝିରୁ ଫେରିଯାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ସାରା ଖେଳ ହିଁ ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସତୋ ରଜୋ ତମୋରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବାକୁ ହେବ। ମୋକ୍ଷ ପାଇବା ଆଶାରେ ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଉଛି ମୋକ୍ଷ କେବେ ହୋଇନଥାଏ। ଏହା ତ ଅନାଦି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମା ଅଟେ। ତାହା କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ମାଛଟିଏ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଉଡ଼ିଗଲା, ତେବେ 5000 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଉଡ଼ିଯିବ। ଏକଥା ତ ଜାଣିଛ ଯେ ବାବା କେତେ ଭୋଳା ଅଟନ୍ତି। ପତିତ ପାବନ ବାବା ନିଜର ପରମଧାମରୁ ଏଠାକୁ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଡ୍ରାମା କିପରି ତିଆରି ହୋଇଛି, ଏଥିରେ କିଏ କିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଯେପରି କହିଥାନ୍ତି ନା, ଏହି ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ଧନୀ କିଏ, ସେଥିରେ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ନାମ ବାହାର କରିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ସବୁଠାରୁ ଧନୀ କିଏ? ସେମାନେ କହିବେ ଆମେରିକା। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅଟେ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଭଳି ଧନୀ କେହି ଥିବେ? ଆଲ୍ଲା ଅବଲଦିନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କାହାଣୀ ଅଛି। ଠକ୍ ଠକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା କୁବେରର ସମ୍ପତ୍ତି ବାହାରି ଆସିଲା। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ନାଟକ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି ଆମେ ଏହି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବୁ। ଆମକୁ କୁବେରର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ମାୟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପଳାଇଯିବ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ନ ପକାଇବା କାରଣରୁ ମାୟା ପୁଣି ହଇରାଣ କରୁଛି। କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ମୋତେ ମାୟାର ତୋଫାନ ବହୁତ ଆସୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୋଫାନ ଉଡ଼ିଯିବ। ବାକି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନାଟକ ଆଦି ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ କଥାବସ୍ତୁ କିଛି ବି ନାହିଁ। ବାବା କେତେ ସହଜ କରି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମଇଳା ରହିଛି ତାହା ବାହାରିଯିବ ଏବଂ ଆଉ କୌଣସି କଷ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଯିଏକି ପବିତ୍ର ଅସଲି ସୁନା ଥିଲା, ତାହା ଏବେ ନକଲି ହୋଇଯାଇଛି। ପୁଣି ଏହି ଯୋଗ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ସଚ୍ଚା ସୁନା ହୋଇଯିବ। ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିବା ବ୍ୟତୀତ ସୁନା ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଅଗ୍ନି କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ୟାଦର ହିଁ କଥା। ସେମାନେ ତ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ହଠ ଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଉଠିବା ବସିବା ସମୟରେ ୟାଦ କର। ତୁମେମାନେ ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ଆଦି କେତେ ବା କରିପାରିବ? ଏଥିରେ ତ ଚାଲି ବୁଲି କର୍ମଧନ୍ଦା କରି ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାର ଅଛି। ରୋଗଶଯ୍ୟାରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଶୋଇ ଶୋଇ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପାରିବ। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ବୁଦ୍ଧିରେ ଘୁରାଅ। ସେମାନେ ପୁଣି ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଗଙ୍ଗାର କୂଳ ହୋଇଥିବ, ମୁଖରେ ଅମୃତ ଥିବ।
ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ତ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ହରିଦ୍ୱାରରେ ଯାଇ ରହୁଛନ୍ତି। ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କେଉଁଠି ବି ରୁହ। ଯଦିଓ ରୋଗୀ ବି ହୋଇଥାଅ କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଘୁରାଉଥାଅ, ତେବେ ଶରୀରରୁ ପ୍ରାଣ ବାହାରି ଯାଉ। ଏହିଭଳି ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ରୀତିନୀତି ଏବଂ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗର କଥାରେ କେତେ ରାତି ଦିନର ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ସେମାନେ ତ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି, ଯିଏ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିବ ସିଏ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ହିଁ ଯୁଦ୍ଧ ଅଟେ। ସେମାନେ କୌରବ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ହେଲା, ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? ପରିଣାମ ତ କିଛି ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ବି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର କୁହାଯାଉଛି। ବାବା ପୁନର୍ବାର ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବେ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଯାଇଛି। ତାହା ହେଲା ମୂଳବତନ ଶାନ୍ତିଧାମ, ଯେଉଁଠି ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ବାସ କରୁଛ। ତାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ରୁଦ୍ର ଯଜ୍ଞ ରଚନା କଲେ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଅନେକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରୁଛ। ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ତୁମେ ବିଶେଷ କରି ଭାରତର ଏବଂ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସାରା ଦୁନିଆର ଆତ୍ମିକ ସେବା କରୁଛ। ସେଇଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜନ ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲା ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ନମସ୍ତେ 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 ନମସ୍ତେ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। धारणा ପାଇଁ मुख्य सार 1 नंबर। मायार तोफान को विताड़ित करने ପାଇଁ बाबाଙ୍କୁ बहुत बहुत स्नेहरे याद करने हेब। आत्मा को जोग अग्नि द्वारा असली सुना तुल्य करने हेब। 2 नंबर। बेहदर बैरागी होई एही पुराणा दुनिया को भूली जिबाकु हेब। दुनिया परिवर्तन हेउछि, नुआ दुनिया को जिबाकु हेब। सेथिपाई एहा ठारू संन्यास करि नेबाकु हेब। आजिर वरदान। प्रतिपादरे सावधानता अवलंबन करी पद्मर रोजगार जमा करुथिबा पद्मपति भव। प्रतिपादरे सावधानता अवलंबन करी पद्मर रोजगार जमा करुथिबा पद्मपति भव। बाबा पिलामानंकु बहुत उच्च स्थिति रे रहिबार सावधानी देउछन्ति। सेथिपाई एबे टिकिए भी भूल करिबार समय नाही। एबे तो प्रतिपादरे सावधानता अवलंबन करी कदमरे पदमर रोजगार जमा करी पद्मपते हुआ। जेपरी तुमर नाम पद्मा पदम भाग्यशाली अटे, सेहीपरि कर्म मध्य हेबा दरकार। गोटिए पाद मध्य पद्मर रोजगार बिना न पड़ू। तेणु बहुत भावी चिंती श्रीमत अनुसारे प्रत्येक पाद उठाओ। श्रीमतरे मनमत मिसाओ नहीं। स्लोगन।
जदि मन को निजर आदेश अनुसार चलाइब तेबे मनमना भवर स्थिति आपे आपे होइजिब। जदि मन को निजर आदेश अनुसार चलाइब तेबे मनमना भवर स्थिति आपे आपे होइजिब। अव्यक्त इशारा जड़ा स्वरूप स्थिति रे रही शक्तिशाली योगर अनुभव कर। योग को शक्तिशाली करिबा पाई विस्तार योग को शक्तिशाली करिबा पाई विस्तार भीतर को जाउथिले मध्य सार स्वरूपर स्थितिर अभ्यास कम न हेउ। विस्तार भितरे सार भूली होई न जाऊ। खाओ पिय सेवा कर किंतु नियारा पणिया को भूल नहीं। साधनार अर्थ है शक्तिशाली योग। निरंतर बाबांक सहित दिलर संबंध जोड़ी होई रहिथिब। केवल जोगरे बसी जिबाकू साधना कुहाजिब नहीं, किंतु शरीर द्वारा जेपरी बसी पड़ुछ सेहीपरि मन बुद्धि हृदय एकमात्र बाबांक आड़े लागी रहिथिब एवं बाबांक साथीरे बसीथिब। एही भली एकाग्रता ही ज्वाला को प्रज्वलित करिब। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।